जी तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे मुल्क की यूथ मेरे साथ मौजूद है और आज हम जानते हैं कि आखिर जहां बात की जाती है सियासी हलकों में, जहां बात की जाती है कारोबारी हलकों में, जहां बात की जाती है मतलब जो मुख्तलिफ तबका फ़िक्र है, तो वहां हमारे स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं, हमारे स्टूडेंट्स क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगी मतलब जो एक जनूबी पंजाब के सूबे की बात चल रही है, बात तो मतलब पिछले 50 साल से चल रही है, लेकिन अब एक नई उम्मीद नज़र आई है कि अब इंशाल्लाह लगता है कि ये सूबा बन जाएगा। तो आप लोग क्या डिमांड करते हैं, क्यों सूबा चाहिए आप लोगों को? बेसिकली इधर भी एक सूबा होना चाहिए, इसलिए क्योंकि इस तरह जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलेंगी। अभी कम है, इधर आबादी भी ज़्यादा है, इसके लिए हमें लॉन्ग डिस्टेंस लाहौर जाना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए अगर सूबा हमारा इधर होगा तो हमें जॉब्स के ज़्यादा मौके मिलेंगे और कंपटीशन भी कम होगा और इस तरह हम काफ़ी फ़ायदा होगा। नहीं, आप मतलब यहाँ हमारे सूबा बन जाएगा, तो जब यहाँ आप लोगों में से ही कोई चीफ सेक्रेटरी भी बन सकता है। जी बिल्कुल बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता। जी तो नाज़रीन, देख सकते हैं कि यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं, हम उनसे एक एक करके बात करने की कोशिश करेंगे और सवाल वही उठाएंगे कि आखिर सूबा क्यों चाहिए, सूबे की क्या ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगी, क्यों सूबे की ज़रूरत है और यहाँ की यूथ क्यों डिमांड करती है? देखिए जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो हमारे इस वक्त मुल्की हालात हैं, उसमें एक बड़े सरबराह का होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारे छोटे लोग हैं या जो बिल्कुल अभी इनिशियल फेजेस में हैं, जो अभी एजुकेशन में आ रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता चलता कि ये एजुकेशन जो कि 16 साल होती है, 18 साल होती है, मुकम्मल करने के बाद हमें जाके फ्यूचर में क्या करना है, तो हमारे गोल्स कौन पूरे करेगा। तो अगर हमारा यहाँ सूबा बन जाता है और अलग से बन जाता है तो हम अपने वो गोल्स बआसानी अचीव कर सकते हैं। और उसके लिए अगर हमारी जॉब्स जो हैं कल कल को हमारे फ्यूचर में आती हैं और जॉब्स के लिए हमें अप्लाई किया जाता है, तो हमारे अपने सूबे में ही हमें उसके मौके मिलेंगे, हम बड़ी आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ अवेल कर सकते हैं। उससे रिलेटेड कोई भी हमें मुश्किलात हैं, परेशानी हैं, तो उनको हम अपने ही सूबे में बैठ कर सॉर्ट आउट करा सकते हैं। मतलब आप कह रही हैं कि जो महरूमियाँ हैं इस जनूबी जी। पंजाब के स्टूडेंट की, इस जनूबी पंजाब की यूथ की, तो उसका कहीं किसी ना किसी हद तक अजाला तभी मुमकिन है जब यहाँ एक हमें सूबा मिले। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। जाहिर सी बात है, अगर ये एक अलग सूबा बन जाता है तो हमारे बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा मौका और चांस हो जाएगा कि वो भी कल कल को आगे आकर अपने मौके, अपने ज़राए और रिसोर्सेज को अच्छे अंदाज में इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करती हैं आप, कौन सी क्लास में हैं? मैं LHV कर रही हूँ। अच्छा, मतलब क्यों सूबा चाहिए? क्योंकि हमें जब चांस मिलता है, अक्सर जो नेशनल होते हैं, प्रॉपर्टी होती है, बहुत ज़्यादा पुअर होते हैं, उन्हें अगर चांस मिल भी जाए लेकिन वो नहीं जा सकते लाहौर में, क्योंकि काफ़ी इश्यूज़ होते हैं, वहाँ जाकर भी 2-3 दिन मुसलसल लग जाते हैं इंसान के, तो वो ये चांस ही मिस कर देते हैं। मतलब आप ये कह रही हैं कि पहले ही तो बात ही के चांस बहुत ही महदूद होते हैं, और फिर अगर बात की जाए फीमेल्स की, हम स्पेशली हमारी लड़कियों की, वो जो यूथ है, तो उनके लिए तो फिर और ज़्यादा मुश्किलात हो जाती हैं कि लाहौर जाना और फिर लाहौर वहाँ स्टे करना, फिर उसके बाद वो मिन्नत तरला और वो सब कुछ, ये सारा मतलब काफ़ी अजियतनाक होता है। हाँ जी बिल्कुल, और काफ़ी गर्ल्स का इश्यूज़ होता है, फैमिली नहीं जाने देती, नहीं जाना, अकेले ड्राइविंग नहीं करनी होती, और अगर यही होगा, चांस भी मिल जाए तो ईज़िली बंदा जा सकता है, आ सकता है। फीमेल्स के लिए तो स्पेशली यहीं पे होना चाहिए सेटअप, ताकि ईज़िली वो आ भी सके और जा भी सके। जी तो नाज़रीन, देख सकते हैं कि यहाँ हर बच्चे की आवाज़ यही है कि अब वो वक्त आ गया है कि उन्हें उनका सूबा मिलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करती हैं आप? मैं LHV की स्टूडेंट हूँ। क्या गोल्स हैं, क्या टारगेट्स हैं? टारगेट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे हम मौके नहीं मिले जाते, हमें दूर दराज इलाकों में, इसके लाहौर में जाना पड़ता है, वहाँ पे ज़्यादा वक्त लग जाता है हमें सारा कुछ अचीव करने में, लेकिन वो जो गोल्स होते हैं वो मिस हो जाते हैं। हमारी गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि यहाँ एक सूबा बनाया जाए ताकि हमें अपने गोल्स अचीव करने में आसानियाँ हों। क्या लगता है कि आप जब सब मिल के यक ज़बां हो के एक डिमांड करेंगे तो फिर वो वाकई मजबूर हो जाएंगे हुक्मरान सूबा देने पर, बल्कि वो हमारा हक है, वो आपका हक आप तक पहुंचाने में, मतलब आप लोग कामयाब हो जाएंगे वो लेने में? जी ज़रूर हो जाएंगे, हमारे हुक्मरान कर देंगे ऐसा। क्या करती हैं आप? LHV फर्स्ट ईयर। अच्छा, क्यों सूबा चाहिए? क्योंकि ना जब हम लोग अपना ये LHV का डिप्लोमा पूरा कर लेंगे तो उसके लिए हमें बाद में प्रैक्टिस करनी होगी, जॉब करने होंगे, तो इधर मौके बहुत ज़्यादा कम है, जिसके लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हम इधर ही अपने इलाके में प्रैक्टिस भी आसानी से हो सकती है और हमें फिर जॉब के लिए भी कहीं धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, इधर ही हमें हर चीज़ अब प्रोवाइड हो जाएगी और हम यहीं पे जॉब कर रहे हैं। अच्छा, मैं ये पूछूंगा आपको कि जैसे सीट्स आती हैं लाहौर में, तो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, मतलब फैमिली अलाउ करती है?
کافی فیملیز ہوتی ہیں جو الاؤ کر دیتے ہیں، لیکن بہت سی ایسی فیملیز ہوتی ہیں جو الاؤ نہیں کرتی باہر جانا گرلس کو، کیونکہ اب اتنا تو کوئی بھی فری نہیں ہوتا گھر پہ بھی کہ ہر وقت ساتھ چلتا جائے، تو اکیلے لڑکیوں کو نہیں ٹریول کرنے دیتے، اور آج کل کے حالات بھی ایسے نہیں ہیں کہ اکیلی لڑکی جا سکے، تو جس کی وجہ سے پھر نہیں ہو سکتا. تو آپ کو لگتا ہے کہ جب آپ کا اپنا صوبہ ہوگا تو یہ ساری جو پرابلمز ہیں یہ تو ختم ہو آسان جائیں جائے گی؟ گا نا، آسان ہو جائے گا ادھر ہی رہ کے ہر چیز کرنا، کیونکہ یہ تو اپنا صوبہ ہو جائے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیوں صوبہ چاہیے؟ اس لیے چاہیے کہ تاکہ روزگار کے مواقع زیادہ ہو جائیں اور دور دراز علاقوں میں بھٹکنا نہ پڑے. اس طرح اپنا صوبہ ہوگا اور جابس بھی زیادہ ہوں گی، اس طرح ہمارے لیے فائدہ ہے. جی تو ناظرین، اس وقت میں مخاطب ہوں گا مریم نواز شریف صاحبہ سے، جو کہ اتنے بڑے، بلکہ پاکستان کا سب سے بڑے صوبہ جو اب ہے کہ پنجاب، اس کی سب سے بڑی سیٹ پر براجمان ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ عورت میری ریڈ لائن ہے، بچے میری ریڈ لائن ہے. آج جو میرے ساتھ ایک پوری یوتھ موجود ہے، وہ میرا خیال ہے کہ ان میں سے بے تحاشا مریم نواز ہوں گی، بے تحاشا یہاں سے انجینئرز نکلیں گے، بے تحاشا یہاں سے ڈاکٹرز نکلیں گی، لیکن انہیں ایک موقع کی ضرورت ہے، اور وہ موقع کس نے دینا ہے؟ وہ موقع آپ نے دینا ہے. تو آج یہ ساری جو خواتین میرے ساتھ موجود ہیں، یہ جو لڑکیاں میرے ساتھ موجود ہیں، میرے ملک کا مستقبل میرے ساتھ موجود ہے، وہ ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ ان کو ان کا حق دیا جائے تاکہ وہ خود کو پروف کر سکیں. تو ایک اور بچی میرے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کہو گی؟ میں یہ کہوں گی کہ صبح ہونا چاہیے، اور جو بیکورڈ کے لوگ ہوتے ہیں ان کو آگے کام کا، ہنر کا موقع ملے گا اور وہ کریں گے. اور جو بیکورڈ کے لوگ ہوتے ہیں اسٹڈیز میں ان کا نہیں زیادہ ان کو نالج ہوتی ہے، اور وہ آگے آ کے کچھ سیکھیں گے، اور کچھ اسٹڈی کے حوالے سے ان کو انفارمیشنس ملیں گی، اور ہنرز بھی بہت زیادہ سیکھیں گے. اور یہاں پہ جو ہماری بیسک جو ہم کر رہے ہیں پریکٹس کے لیے بہت سارے ادارے بنیں گے، اور پریکٹس کے لیے کلینکس وغیرہ بنیں گی، تو بہتر ہوگا. نہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ بہت ساری بچیاں ڈگریز تو کر لیتی ہیں، لیکن مواقع نہ ہونے کی وجہ سے، یا جو مواقع ہوتے ہیں وہ اتنے محدود ہونے کی وجہ سے، وہ ساری ڈگریاں ضائع ہو جاتی ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے، اور پھر ہمیں دور دراز کے شہروں میں جانا پڑتا ہے، مختلف سٹیز میں جانا پڑتا ہے جاب کے لیے اور اپلائی کرنے کے لیے، تب جا کے پھر مشکل ہوتی ہے گرلز، اسپیشل گرلز کے لیے، کیونکہ گرلز کو دور دراز بعض فیملیز نہیں الاؤ کرتی جانے کے لیے، تو وہ بیچاری پھر رہ جاتی ہیں اس وجہ سے. اچھا، مریم نواز شریف صاحبہ سے کیا کہو گی؟ مطلب وہ بچیوں سے بہت پیار کرتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ مطلب میری ریڈ لائن ہے بچیاں، عورتیں، تو کیا کہو گی آج؟ کیا کہنا چاہو گی؟ کھل کے کہو ان سے. کہ ان کو چاہیے کہ وہ صبح بنائیں، اور خواتین کے لیے مزید جو موقع ہونے چاہیے، اور مزید ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے، ان کو مزید ان کے لیے کوئی اپرچونٹی ہونی چاہیے کہ وہ آگے سے آگے آئیں، خواتین اپنے لیے کچھ کریں اور اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں، اور ان کو زیادہ سے زیادہ جاب کرنے کا، پڑھنے کا موقع ملے. اچھا، ہم جس طریقے سے دیکھتے ہیں مریم نواز شریف صاحبہ خواتین کے لیے بہت سارے کام کر رہی ہیں، بہت سارے انیشیٹوز انہوں نے لیے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ صوبہ بنانے میں یہ انیشیٹو بھی وہ لیتی ہیں تو کتنا نہیں ان کا قد کاٹ بڑا ہو جائے گا اور ان کی رسپیکٹ میں اضافہ ہوگا؟ بالکل اضافہ ہوگا، کیونکہ وہ پہلے بھی بہت کچھ کر چکی ہیں خواتین کے لیے، بہت سارا انہوں نے اسکوٹیز وغیرہ بھی ہیں، اور جاب کے حوالے سے سب کچھ کر چکی ہیں. لیکن اگر صوبہ بناتی ہیں تو یہ بہت بہتر ہو جائے گا ملتان کے لوگوں کے لیے بھی، اور جو بیک ورڈ سے ملتان سے نیچے دور دراز کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی اچھا ایک موقع مل جائے گا، اور وہ آگے سے آگے آنے کی کوشش کریں گے.